डॉक्टर अमील अंचम सर जी, मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहूँगा. अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मज़हब और सियासत को अगर हम लोग सेपरेट रखते हैं, क्योंकि इसमें ये हो जाता है कि मज़हब हर किसी के दिल के अज़ीज़ है. मेरे लिए मेरा मज़हब बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर एक मुसलमान भाई है उसके लिए उसका मज़हब बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो क्या ऐसा हो रहा है कि हमारे मुल्क के फ़ैसले को दोहरे लेवल पर जांचा जा रहा है? हमारी लीडरशिप में बर्ड आई व्यू वाले लोग बहुत कम हैं. सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? और फिर इसके बाद मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में हैं और इन्होंने काफ़ी जजेस के साथ, काफ़ी मिनिस्टर्स के साथ काम किया है, इनके साथ रहे हैं, तो मैं इनका भी लाइव और रॉ इंफॉर्मेशन इनसे लेना चाहूँगा. जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंजुम, पहले आप. इस पर कुछ बातें कहना चाहूँगा. जी सर. पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान बना तो उसमें राइट फ्रॉम दैट टाइम उसमें देखें आपके दीवान बहादुर अख्तर सिंघा साहब का जो किरदार था. जी जी. इतना वक्त नहीं कि मैं पूरी वाकया को बयान करूं. जी सर. और उससे आगे आप चलते जाए मौजूदा वक्त तक आप देखेंगे. जी जी. बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जो हमें मैदान जंग हो या खेल का मैदान हो या तालीमी फिजा हो या खिदमात के हवाले से कोई बात हो, तो मेरा ख्याल है कि यू विल फाइंड अ क्रिश्चियन पर्सन इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन देयर. जहां तक कानून की बात है, उसमें जैसे पहले जस्टिस कोर्टेलियस की बात हुई, ही वाज अ ग्रेट मैन. और हाल ही में आप देखेंगे कि जो हिंदू जज साहब हैं, का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, भगवान दास साहब है. इस तरह चंद दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मेरे एक मुसलमान दोस्त के सऊदी अरेबियन में he shared with me the example of राजा त्रिदेवरा जो भुट्टो घर में मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज थे, बुद्धिस्ट थे. उनकी अगर लाइफ का देखें तो इसका रिमार्केबल लाइफ, उनकी एग्जाम्पल जो है वो बड़ी ग्रेट एग्जाम्पल. इस तरह बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जो कि दे आर वेरी इंस्पायरेशनल, जो हमें इंस्पायर करती है. रही बात कानून की, अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम इन कानून को कैसे हम चेंज कर सकते हैं. मैं आपको बताना चाहूंगा कि देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. मेरा ख्याल है गुलनाज एक अटॉर्नी है, शी प्रॉब्ली वुड बी नोइंग. आई वांट टू टॉक अबाउट इलिबरल डेमोक्रेसी. इलिबरल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि ऐसी डेमोक्रेसी के जो इलिबरल डेमोक्रेसी, जस्ट नोट इट, जरा इसको जी जी जी. मैं कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूँ. जी जी. इलिबरल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हुकूमती हल्कों तक जो जमहूरियत का तस्वुर है वो दे प्ले विद इट, मैनिपुलेटेड. लेकिन जो अवामी हल्के हैं, जहाँ अवाम से जमहूरियत का ताल्लुक, वहाँ सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज अमल में नहीं होती. जो जमहूरियत के हवाले से वायद हैं या उनको मिस यूज करना या उनको अब्यूज करना, गवर्नमेंट सर्कल जो उनकी सर्कल है उसमें इट इज प्लेड अपॉन बाय इंडिपेंडेंस. लेकिन जो जहाँ जमहूरियत का ताल्लुक अवामी हल्कों से होता है, इट डजंट कम इनटू एक्शन देयर. मेरा ख्याल है मेरी बात को गुलनार दूंगा, अटॉर्नी शी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ये वहाँ पाकिस्तान में ये एक तादाद है. रही बात कैसे हम तब्दील कर सकते हैं, गुलनार एज ए अटॉर्नी वुड नो बेटर कि अटॉर्नी का अमल और दखल एक अदालत के कमरे में ही ज्यादा मुअस्सर हो सकता है. कानून के हवाले से कानून कैन ओनली बी चेंज इन द पार्लियामेंट. बाहर कानून पार्लियामेंट के बाहर कानून के बारे में आप कुछ भी कहें, इट ओनली हैज टू बी चेंज इन द पार्लियामेंट. मुझे एक बात हुआ चंद साल पहले, आई हैड अ चांस टू सिट विद जो हमारे सिंध से डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, क्रिश्चियन है, लॉरेंस साहब. आई हैड अ चांस टू सिट विद हिम. लाहौर में शादी पे वो भी आए हुए थे और मैं उनके साथ बैठने को मुझे मौका मिला. आई टॉक टू हिम कैसे हम ब्लास्फेमी लॉ के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कैन वी प्ले अ पार्ट
तो उसमें उन्होंने मुझे ये कहा कि कानूनी तौर पर पार्लियामेंट के बाहर यू कैनॉट डू एनीथिंग, व्हाटएवर यू मे डू इन लीगल टर्म्स यू कैनॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही ये जो कानून बनते हैं और वही ये तब्दील होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इन केस यू वांट दैट द रूल्स एंड लॉज शुड चेंज, तो उसके लिए तरीका उसका क्या होता है? उसका तरीका यही है कि अगर कोई शख्स अटॉर्नी है तो वो अपने लेवल पे अपने हल्के में ही शुड ट्राई टू, अगर कोई जर्नलिस्ट है जैसे हमारे पास का कमल फरोज साहब, he should play a part which he's doing and I'm very happy to listen to him, तो वो कितना एक अच्छा काम कर रहे हैं and he's trying to influence and impact the people, that's what we should do। और मैं बताना चाहूंगा आपको कमल फरोज साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन अ सिमिलर वे मैं भी अपने लेवल पे यहाँ यही करता हूँ। आई ट्राई टू शेयर विद डिफरेंट पीपल, जो तुम्हारे मुसलमान लोग हैं जिनके साथ शायद डेली बेसिस पे ही बात होती है, एंड मैनी ऑफ देम एग्री एंड मैनी ऑफ देम आर साइडिंग विद अस एंड ट्राइंग टू थिंक अबाउट पॉजिटिव वे हाउ वी कैन चेंज इट। एक अजीब मैं आपको बात कहूँ, चंद माह पहले हमारे शिकागो चर्च में प्रोग्राम हुआ जिसमें मुसलमान लोगों को इन्वाइट किया गया और उन्होंने मसीही गानों को इतने बखूबी तौर पर उन्होंने गाया। Beautiful, yeah, that was amazing, yeah. Very good. गुलबाग आपको याद होगा? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी एफर्ट गई थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और आप देखें कि वहाँ इसमें थोड़ा सा अटेम्प्ट जी टू बिल्ड ब्रिजेस, वो अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, वी वर ट्राइंग टू बिल्ड ब्रिजेस एंड वी सक्सीडेड एट दैट। मेरा कहने का मकसद ये है कि जहाँ कोई भी हो, whether somebody is a journalist, somebody is a doctor, somebody is educationist, somebody is an attorney, at our own level, we must feel the pain of what our minorities are suffering. हमें इन तमाम बातों से बाखबर रहना चाहिए और ये हमें करना चाहिए that whatever we can do at our own level, we should do it. डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की है और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर कमल फरोज, आपकी डायलॉग, इंटरफेस डायलॉग जिस तरह भी बात किया, इट मस्ट बी इफेक्टिव। और डॉक्टर मील अंजुम, वाकई आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि अगर इसी तरीके से हम सब अपना लिटिल बिट करते रहेंगे तो डेफिनेटली असर आएगा। मैं थोड़ा सा इसमें अब एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, वो ये है, और डॉक्टर कमल फरोज की तरफ भी मैं आ रहा हूँ इस सवाल के साथ। वी आर गोइंग काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ, थोड़ा हम टॉपिक से हट गए। आपका स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन, जब नेशनलाइजेशन जब स्कूलों की हुई थी, उसके ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं? बिकॉज इससे मेरी नज़र में, मेरे हम्बल ओपिनियन में, हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री इस एक चेंज की वजह से चेंज हुई है। बिकॉज उसमें बहुत सी हमारे मुल्क के तालीमी हल्के को एक धक्का लगा है। सो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हम इसके ऊपर भी बात करें कि क्या ख्याल है कि जब ये नेशनलाइज किए गए थे स्कूल, मिशनरीज को निकाला गया था, उससे क्या इम्पैक्ट आया? क्योंकि आप सीनियर से मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करें। वो उस जमाने की तहरीक में मैं शामिल रहा। वो सूरत हाल ये थी कि भुट्टो साहब ने इसको नेशनलाइज करने की बात की थी, जबकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ये कौमी तहवील में ले लिए गए, यानी उन पर कब्जा कर लिया गया, सरकारी कब्जा हुआ, वो नेशनलाइज नहीं हुई। और इसके लिए तहरीक चलती रही। फिर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो डी नेशनलाइज हुए। बाज तो वैसे ही, अब एक दौर में लाहौर में एक जलसा आम में जब उसका जनरल ज़ियाउल हक़ का ज़माना था और नवाज शरीफ वज़ीर आला थे और जुनेजो वज़ीर आज़म थे, तो वज़ीर आज़म ने वहाँ बाकायदा कर्नल हर्बर्ट की तहरीक पर बाकायदा ऐलान कर दिया कि तमाम, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब में हुए थे या सिंध में हुए थे, बलूचिस्तान में और सरहद में, जिसे अब खैबर पख्तून कहा जाता है, उन वहाँ की हुकूमतों ने नेशनलाइजेशन को तस्लीम नहीं किया था और वहाँ कोई भी अदारा
نیشنلائز نہیں ہوا تھا. پھر نیشنلائزیشن میں صرف مسیحی ادارے ہی نہیں تھے, باقی بھی تمام جو حمایت الاسلام کے ادارے تھے, مختلف مسلمان تنظیموں کے ادارے تھے, وہ بھی نیشنلائز ہو گئے تھے. تو وہاں ناصر باغ میں باقاعدہ یہ اعلان کیا وزیر اعظم جنیجو نے کہ پنجاب کے تمام جو ادارے ہیں وہ سارے ڈی نیشنلائز کر دیے جائیں گے. اور یہ تحریک تھی کرنل ہارڈبٹ کی, وہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے, بلکہ مجلس شورا کے ممبر بھی رہے. تو لیکن دوسرے دن نواز شریف نے اس کی مخالفت کی. اس نے کہا کہ میں افورڈ نہیں کرتا, میں یہ ادارے ڈی نیشنلائز نہیں کروں گا. اور یہ بات پہلی دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اس اسٹرگل کو. اگر اس دور میں ڈی نیشنلائز ہو جاتے تو تمام ادارے پنجاب کے ڈی نیشنلائز ایک آرڈر کے تحت وزیر اعظم کی. تو میں نے پھر وزیر اعظم کی کیب مکرنی پر کے عنوان سے اپنے پرچے میں اداریہ بھی لکھا تھا. تو اس طرح اس کے بعد مختلف بے نظیر کے زمانے میں کچھ محترمہ بے نظیر کے زمانے میں کچھ ادارے ڈی نیشنلائز ہوئے. پھر مشرف اور پرویز الہی کے زمانے میں یہ ایف سی کالج اور کچھ اور ادارے, لوسی ہیریسن اسکول اور ڈان باسکو اسکول, اردو میڈیم, انگلش میڈیم تو ہوا ہی نہیں تھا, اس طرح کچھ اور. لیکن ابھی تک بہت سے ادارے, وہ ادارہ جس اسکول میں پڑھا ہوں وہ ڈی نیشنلائزیشن ہو گئی, اور اس کے باوجود اس کو ابھی تک رن بائی مشن ہائی اسکول, ابھی تک اس کا قبضہ متعلقہ ادارے کو نہیں دیا گیا. اسی طرح کریڈ اسکول جو ہے, کریڈ گرلز ہائی اسکول, اس کا پھر سینٹ فرانسس ہائی اسکول جو ہے وہ انارکلی والا, جب وہ اس طرح اور بہت گارڈن کالج, مرے کالج ابھی تک ڈی نیشنلائز نہیں کیے گئے. لیکن سر ہم لوگ اس کی حالانکہ ان کی عمارتوں کے بارے میں ڈاکٹر نسیم اشد شاہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے باقاعدہ اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ادارے نیشنلائز ہوئے ہیں, ان کی عمارتیں اور جگہیں جو ہیں وہ نیشنلائز نہیں ہوئی, لہذا وہ متعلقہ چرچز کو واپس کی جائیں. اور آج تک, اس وقت وہ چیف جسٹس تھے ڈاکٹر نسیم اشد شاہ, آج تک سپریم کورٹ کے اس حکم پر بھی عمل نہیں کیا گیا. او بوائے. جی گلنار, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی, میں گورنر صاحب کی ہی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں اور تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ 1971 میں جب پاکستان کا ایک حصہ مشرقی پاکستان یعنی جو بنگال ہے وہ الگ ہوا تھا, تو مغربی پاکستان جو اس وقت موجودہ پاکستان ہے نا, تو پاکستان میں پیپلز پارٹی کے جو بانی ذوالفقار علی بھٹو بحیثیت انہوں نے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر اقتدار سنبھالا تھا. اور اس وقت مولانا کوثر نیازی قمر صاحب کو یاد ہوگا تو وزیر امور سونپا گیا تھا, اور اس وقت انہوں نے مسیحیوں کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی آئینہ تسلیف, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مشنری ادارے جو ہے نا وہ فتنہ پھیلاتے ہیں, تو اگر ان کو چھین لیا جائے تو پاکستان میں مسیحی اپنی موت ایک سیکنڈ. تو ایکچولی دیٹ واز دا اسٹیپ ٹیکن بائی دیٹ ٹائم, جو ابھی بھی ویسے دوسری شیپس میں ابھی سامنے آتا ہے. جی کمل صاحب, کمل صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے لکھی تھی. جی کمل صاحب دوبارہ بتائیے. یہ جب وہ یہ مولانا کوثر نیازی یہ چوتھی جماعت میں میرے کلاس فیلو تھے, ہم نے چوتھی جماعت اکٹھے پاس کی تھی, اور میرے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے, وہ شاعر بھی تھے, ادیب بھی تھے. انہوں نے جب وہ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے اس زمانے میں یہ آئینہ تسلیس نامی کتاب لکھی تھی, جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مشنریوں کے تمام اداروں کو وہ جو ہے وہ ان کی تحویل سے لے لیا جائے. لیکن جب وہ وزیر اقلیتی امور بنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں,
تو انہوں نے اس کتاب سے کے مندرجات سے معذرت خانہ انداز میں اس کتاب کے لیے کہا کہ یہ میرے شعور سے میں آنے سے پہلے کا ہے، میں اب اس پر وہ نہیں کرتا، میں اس کو واپس لیتا ہوں اور اب میں ان اداروں کو کے لیے وہ جذبات اور خیالات اور نظریات نہیں رکھتا. لیکن یہ بنیادی بات ہے. جی لیکن کمل صاحب آئی تھنک ہی واز پارٹ آف دا گروپ جس نے کہ مشنریز کو پاکستان سے کک آؤٹ کروایا تھا تاکہ یہ ایک تعلیمی نظام کو جو مشنریز کا کنٹرول ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے. کیا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں؟ پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا. ہی واز پارٹ آف ہم. یہ بنیادی طور پر جماعت اسلامی کی پالیسی تھی. جی سو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر بھی جماعت اسلامی کے کنٹرول میں تھے. یہ اس زمانے میں ایک شہاب پرچہ نکالتے تھے ہفتہ روزہ. جی اور ہفتہ روزہ پرچہ شہاب نکالتے تھے مولانا قاسم نیازی، اور یہ وزیر بھی نہیں تھے، منسٹر بھی کچھ بھی نہیں تھے. یہ تو بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد اور پیپلز پارٹی کے سیکولر نظریات کو ماننے کے بعد وہ اس کے منسٹر بنے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بھٹو صاحب کے کنٹرول میں آ کے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مشنریز کو نکالیں، جو کہ میری نظر میں نہ صرف مشنریز کے لیے نقصان دہ تھا، بیکاز مشنری ایکچولی مسلم، کرسچن، ہندو، سکھ سب کو پڑھا رہے تھے. آج اگر وہ ہوتے تو قوم کا نظریہ ہی فرق ہوتا، اور وہ قوم کو نہ صرف ایک خطے کو، نہ صرف عیسائیوں کو، صرف ہندوؤں کو، وہ ایک قوم کو سکھانے کے لیے آئے تھے. اور اسی وجہ سے شاید آج تک ہمارے ملک کا ایجوکیشنل سٹرکچر بن ہی نہیں سکا. ہماری سلیبس کی بک ہر دوسرے سال چینج ہوتی ہے کہ شاید یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، کیونکہ آج تک ہمیں سٹرکچر ہی نہیں مل سکا ان کے جانے کی وجہ سے. اور بدقسمتی سے کچھ اس کے بعد بھی جب جیسے جنیجو صاحب نے کوشش کی کہ اس کو کیا جائے کرنل ہربرٹ کی ایفرٹس کے مطابق، وہ بھی ایک کرسچن تھے جن کی ایفرٹ سے کہ ملک کی ایجوکیشنل سسٹم کو بہتر کیا جائے، پھر بھی ہمارے اپنے ہی لوگ، ہماری اپنی قوم، اور میں یہاں صرف منورٹیز کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، کو ہی اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. نواز شریف نے شدید مخالفت کی تھی، اس نے کہا تھا کہ پنجاب میں یہ نہیں ہونے دوں. Right, because I mean جاگیردانہ نظام and all that stuff. Exactly, right. اور سندھ میں ہو گئے تھے جنیجو صاحب کے ورشن کے بعد، لیکن اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں تو ہوئے ہی نہیں تھے، اس لیے وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں بنا. Right, کیونکہ پنجاب میں اگر نہیں ہوئے تو وہ صرف مسلم لیگ کی حکومت کی وجہ سے، اور اب بھی ہمیں کوئی خاص توقع نہیں ہے ان لوگوں سے. جی ڈاکٹر انچم، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس پہ چند باتیں کہنا چاہوں گا. جی اس پہ یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب آئے پاور تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا جو اہم نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ اسلامک سوشل. جی پیپلز پارٹی came into power simply on this because they wanted to introduce Islamic socialism. تو جہاں تک مولانا کوثر نیازی کی بات ہے، جیسے گلنار نے بھی کہا کہ انہوں نے کتاب لکھی آئینہ تسلیم، اور اس میں یہ تھا کہ ان کے مسیحوں کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے، تعلیمی ادارے ہیں، ان کو آپ نیشنلائز کر لیں تو یہ قوم جو ہے یہ خود ہی ختم ہو جائے گی، سم تھنگ لائک دیٹ. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا کوثر نیازی نے کتاب لکھی یا ان کے ویوز کچھ بھی ہوں، جہاں ان پاور آنے کے بعد کتاب کے حوالے سے انہوں نے کتاب کی تردید کی یا کچھ بھی کیا، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ جو ان کے حوالے سے ہوا، بھٹو صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوثر نیازی صاحب کیونکہ جماعت اسلامی کے لاہور کے وہ پریزیڈنٹ تھے ایٹ دیٹ ٹائم، he must be having a hidden agenda. بھٹو صاحب جو تھے he was a political scholar، وہ ایک قادر شخص تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کوثر نیازی صاحب جو تھے he was a mouthpiece used by بھٹو صاحب to defend whatever question is raised about Islam and especially in regard to Islamic socialism. میرا خیال یہ ہے کہ it was a part of the hidden agenda. جو politicians ہیں they carry a hidden agenda. وہ بات کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے پیچھے ان کے ذہن میں جو تصویر ہوتی ہے many times they can take it. It does not come into the public
forum or it doesn't come into the open. कि पब्लिक को बेशुमार दफा नहीं पता होता कि हिडन एजेंडा किसी में क्या है। मैं समझता हूँ कि चाहे उन्होंने किताब के हवाले से तरजीह की, बस हिडन एजेंडा केम इनटू फोर्स, और उसका नतीजा क्या हुआ कि जैसे अभी अमर प्रकाश साहब कह रहे हैं कि बेशुमार ऐसे हमारे अदारे ये अभी तक कौमी तहजील में है और देश हालांकि And the standards were so low, sir. Sir, वहाँ पे कोई standards of education नहीं है. I mean, they need upgrade. उसके लिए upgrade के लिए आपको बाहर से कोई ना कोई help चाहिए ही चाहिए. आप ये कह ही नहीं सकते कि हम अंदर से कुछ मैं छोटी सी एक रिकॉर्ड के लिए बात कर दूं जी। अमील अंजुम साहब दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन भुट्टो साहब ने जो अदारे किए थे वो सिर्फ मिशनरी अदारे नहीं किए थे, सबको वो टोटल सिस्टम जो था उस वक्त जितने भी निजी तालीमी अदारे थे या मुख्तलिफ मुसलमानों के भी हमायतुल इस्लाम कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज और इतने ये जितने भी इस्लामी अदारे भी थे वो सब के सब नेशनलाइज हुए थे। ये नहीं था कि सिर्फ वो कौसर न्याजी की उस बात पर उन्होंने सिर्फ मिशनरी अदारे, ऐसा नहीं हुआ। तमाम के तमाम अदारे जो सिंध में और पंजाब में जितने भी तालीमी अदारे निजी मालिकान के तहत या मुख्तलिफ तंजीमों के तहत, चाहे वो इस्लामी थी चाहे वो मसीही थी, और ये कहीं भी ऑर्डर नहीं हुआ था कि मिशनरी मुल्क से चले जाएं। मिशनरी उसके बाद भी मुल्क में रहे और मिशनरी अब उसके बाद भी आते रहे और अब तक मौजूद हैं। इस किस्म का कोई ऑर्डर आज तक पास नहीं हुआ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, जब किसी पॉलिसी को एनफोर्स करना होता है तो उसमें कई दफा आपकी जो इंटेंशन है, यू हैव अ लिमिटेड इंटेंशन, लेकिन उसको पब्लिक के जहनों में, पब्लिक के हल्कों में एनफोर्स करने के लिए समटाइम्स गेहूं के साथ घोल को भी साथ ही पीस देना पड़ता है। नहीं, ये इस तरह घोल नहीं था, घोल हम थे क्योंकि हमारे चंद 100 थे अदारे, वो हजारों अदारे थे। आई एग्री, लेकिन मेरा कहना हजारों अदारे थे जो नेशनलाइज हुए हमारे चंद। लेकिन कमल साहब से कई दफा जो पॉलिटिक्स था उसकी नेचर देखो तो चलिए वो आपकी सोच है, आप इस तरह सोचें, ये पॉलिटिक्स का we can differ, but I am trying to say कि पॉलिटिक्स की नेचर जो है ना, सियासत की नेचर और सियासतदान का माइंड जो है, समटाइम्स उसका विजन इज डिफरेंट, what the public appearance is different, the mind is different sometimes. We can differ. मुस्लिमों के अदारे तो कुछ वापस हो गए, मुसलमानों के अदारे आज भी वापस नहीं हुए। ठीक है, वो देखना होगी उस दौर में, तो देखना उस वक्त तो पीपल्स पार्टी थी, आज तो पीपल्स पार्टी नहीं है। इसके बाद 3-4 मरतबा आई है, लेकिन सिचुएशन तो वो नहीं रहती जो उस वक्त थी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज की जो पीपल्स पार्टी से अलग जमाते हैं, पीपल्स पार्टी के जमाने में ही ये डी नेशनलाइज हुए। ठीक है, डी नेशनलाइज भी बेनजीर भुट्टो ने किए अदारे। बहरहाल मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो अदारे अभी तक नहीं हुए, वी शुड ट्राई टू गेट दैट बैक। बात एक्चुअली ये है कि पॉलिसीज कुछ भी मैनी टाइम्स यू हैव टू एग्री विद मी, मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ एंड आई नो इट वेरी वेल। बेशुमार दफा इवन अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी आप देखें यही बात करना होती है तमाम दुनिया में। Many times politician has a different viewpoint in the back of the mind, लेकिन माउथ पीस जो है वो कुछ और बात करता है। There is a contradiction always, लेकिन विजन जो है या एक रियलिटी है या पर्सनल इंटरेस्ट है, that is something else। तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि sometimes जो तस्वीर हमें पब्लिक में नजर आती है, पब्लिक को नजर आती है, that is not the whole truth। उसके लिए मैं जैसे कमल साहब ने अभी बात की है कि लाइक एंड बहुत से लोग वाकई सर आई मीन लाइक आई हैव टू से दैट कि बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि इट वाज नॉट ओनली क्रिश्चियन इदारे थे या अक़लियती इदारे थे, बल्कि उसमें मेजॉरिटी इदारे भी थे, हज़ारों की तादाद में थे। वो आज भी डिनेशनलाइज नहीं हुए। और सर लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि वो शायद इस वजह से भी नहीं हुए बिकॉज लॉट ऑफ फंडामेंटलिज्म came from those idaras as well, you know, और वो और फंडामेंटलिज्म मजहब
ہر مذہب میں ہوتے ہیں. جیسے بھی آپ نے بتایا آگے کہ اٹس ناٹ اونلی کہ اسلام میں ہیں, وہ کرسچنز میں بھی ہیں, وہ نہ صرف شیعہ اور سنی میں ہیں, وہ پروٹیسٹنٹ کیتھلکس میں بھی ہیں. یہ تو ہمیشہ چلتا ہی رہے گا اور ہے. لیکن ڈاکٹر میل انجم صاحب, آپ نے جو پوائنٹ کیا ہے وہ یہ کوٹ کیا ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ڈی نیشنلائزیشن کی طرف توجہ دیں, نہ اس کے لیے کہ وہ مذہبی ادارے واپس آئیں اور ہم ان کو کرسچن سکول بنائیں یا ہندو سکول بنائیں یا اسلامی سکول بنائیں, بلکہ اس لیے ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگ ایجوکیٹڈ پیپل ہائر کریں. کیونکہ ہم لوگ یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ گورنمنٹ ٹیچرز, گورنمنٹ کے متحد جو اساتذہ دیے جاتے ہیں اسکول میں, ان کا معیار اور ایک پرائیویٹ اسکول کا معیار کہاں پہ. اس معیار کو واپس لانے کے لیے ہمیں کوشش, بہت زیادہ شدید کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسکولز کے. آپ دیکھیے کہ یہ ادارے واپس بھی آئے اور جس دور میں یہ تھے انہوں نے مسیحوں کو کم پڑھایا, انہوں نے سارے مسلمانوں کو ایگزیکٹلی ہم بالکل آپ بجا آج بھی مسیحوں کو آج بھی حاصل نہیں ہے. آپ ایف سی کالج کو لے لیں جو یونیورسٹی بھی بن چکی ہے, وہاں سٹاف زیادہ مسلمان بھرتی کیا جاتا ہے. اسی طرح باقی اداروں میں بھی مسلمان بچوں کو, اور سر ہمارے کیتھیڈرل سکولز میں کیا ہوتا تھا, اسے نہیں لے سکتے, اور ان کو داخلے کے لیے آج بھی ان اسکولوں میں جو ڈی نیشنلائز ہو چکے ہوئے ہیں انہیں آج بھی بڑی مشکلات کا وہاں سامنا ہے. سر ڈی نیشنلائز کے علاوہ بھی جون سے پرائیویٹ سکولز ہیں, آپ کیتھیڈرل کی ایگزامپل لے لیں, کسی بھی اور سکول کی ایگزامپل لے لیں, ہم کرسچن بچے وہاں پہ 5 سے 10 ہوں گے اور کلاس ہماری 60 بچوں کی ہوگی. سو یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایون اگر آپ اسکولوں میں بھی لے لیں, اساتذہ کو لے لیں, تو وہ بھی ان کی بھی تعداد ہم سے زیادہ ہی ہوگی, اور وہ بھی اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اکثریت ان کی ہے, وچ از اوکے. لیکن نیشنلائز سے ڈی نیشنلائز کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک اسٹرکچر ملے گا, ہم اور زیادہ باشعور عوام لے کے آ سکتے ہیں, کیونکہ آج ہمیں باشعور عوام کی بہت ضرورت ہے. ہم جتنا مرضی پولیٹیکل کوشش کر لیں, جب تک عوام اس چیز کو نہیں سمجھے گی کہ ہماری لیڈرشپ کس لیول کی ہے اور کیا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل یہاں پہ دوں گا اور پھر میں گلنار کی طرف آتا ہوں کہ ہماری موجودہ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے الیکشن جیتا. ایک ریسرچ کے مطابق اس الیکشن کے جیتنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پرومس کیا تھا کہ ہم اپنا نام بدل دیں گے اگر ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی تو. سو عوام اس چیز کو سمجھے بغیر کہ کیا کس طریقے سے لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے گی, کیا ان کے پوائنٹس ہیں, صرف یہ جملہ سن لینے سے ان کو جتا دیا گیا. سو پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ کہ ہماری عوام کو نالج کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے, تاکہ ان میں پوچھنے کی, سمجھنے کی صلاحیت آئے. جی گلنار, میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی گلبار صاحب, میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی ڈی نیشنلائز کی بات ہو رہی تھی, تو تھوڑا سا میں ذرا پیچھے چلی جاؤں گی کیونکہ گفتگو کافی آگے آ گئی ہے. تو وہ یہ تھا کہ ایک تو وہ مذہبی انسیکیورٹی ان کے ذہن میں تھی اس وقت بھی, اس کے بعد ایک موٹیو یہ بھی تھا کہ اس بات کو لے کر جو مائنورٹیز کی جو جگہ ہیں وہ بھی ان کے قبضہ میں چلی جائیں گی. اور لیٹر آن اب اس بات کو میں اگر کروں تو وہ اگر آپ ہمارا نصاب دیکھ لیجیے سلیبس, تو وہ نفرت انگیز کیا کہیں جملوں سے بھرا پڑا ہے, اور وہ ہم کرسچنز بھی پڑھتے ہیں, ہندوز بھی پڑھتے ہیں, اور ہم لوگوں کے بارے میں ہی لکھا جاتا ہے. اگر ہمارے نصاب کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا نصاب جو ہے وہ بہت ہی نفرت انگیز ہے, جو تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت کو جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. تو یہ چیز بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہیومینٹی فرسٹ. ریلیجن آپ کا پرسنل ہے, اس میں قائم رہیں, کسی دوسرے کے ریلیجن کو کوئی ہرٹ نہیں کرنا چاہیے, اور نہ کوئی کرتا ہے, لیکن کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ہمارے نصاب میں بدقسمتی سے بہت سے ایسے نفرت انگیز ایسے ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہوتی ہیں. ابھی لاسٹ جو آپ کا شروع میں پروگرام ہوا تھا اس میں ایک بات ہوئی تھی کہ تعصب جو ہے وہ اس حد تک پانچ میں پھیل چکا تھا. جیسے پیچھے عالم صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ان کو 60s یا 70s میں جب پاکستان میں نوکری دی گئی تو جسٹ بیکاز آف کرسچن ان کو نہیں دی گئی.
یا بہت سارے ایک دوسرے کے ہم پیالہ ہونے سے کتراتے تھے. لیکن ابھی اور طرح کا ہے کہ مائنورٹیز کو, میری ایک بہت بیسٹ فرینڈ میں سے ایک دوست ہے, انہوں نے کہا گلنار تم اس پوش ایریا میں رہتی ہو, مجھے بھی یہاں آنا ہے. تو شام کے وقت میں اور وہ اس کے لیے گئے ہیں پراپرٹی ڈیلر کے پاس. انہوں نے ایک دو گھر دکھائے اور لٹرلی انہوں نے کہا کہ جی ہم شیعہ کو گھر نہیں دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے تشیع کو بھی گھر نہیں اور دیتے. اگر اسی طرح سے یہ بات, لیکن یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے, قوم ترقی نہیں کرے گا. وہ میری فرینڈ بلکہ کہتی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے شیعہ ہونا میرے لیے کوئی گالی ہے, کہ میرے منہ پہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے کیا میں انسان نہیں ہوں, کیا میں اس ملک کی شہری نہیں ہوں, مطلب مجھے چھت کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. سو یہاں پہ تھینک یو گلنار, بہت مہربانی, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. بات یہی ہے کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اچھا ہونا چاہیے تاکہ برابری کا ہو. آئی ہیو ٹو اگری ود ڈاکٹر کمل فیروز. وہ جیسے جی نصاب کی طرف میں آ رہا جی جی. سو جیسے ڈاکٹر کمل فیروز کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرفیتھ ڈائلاگز ہونے چاہیے جس سے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہم لوگوں کو موقع ملے, ہم لوگ سمجھیں کہ اگلے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں جو دوسرے مذاہب ہیں, چاہے وہ مسلم ٹو کرسچن ہے, کرسچن ٹو مسلم ہے, ہندو ٹو کرسچن ہے, یا ہمارے اہل تشیع ہیں یا قادیانی ہیں, ہم سب کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی. آج اگر میں اس پروگرام سے کچھ لے کے جا رہا ہوں تو اٹس ون آف دا تھنگس کہ مذہب ریاست سے نہیں, مذہب ہماری سراؤنڈنگ سے نہیں, مذہب ہم سے ہے. مذہب کا ریلیشن شپ ہماری انسان ہمارے اندر سے ہے. ہمیں اپنے قوانین, ہمیں اپنی سوچ, ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کے طریقے کو مذہب سے ڈفرنٹ رکھنا چاہیے. ہمارا مذہب جی سر ایک بات میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں غیر رکھنا. ہاں مذہب نہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. یہ راما کا شعر تھا پارٹیشن سے پہلے. جی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس شعر میں جو ہمیں جذبہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اقوام تحسین, اخوت اور محبت اور بھائی چارے کا تصور ہمیں نظر آتا ہے, جس کو فروغ دینا چاہیے. لیکن جہاں رہی بات یونٹی کی اور ہم نے بھائی چارے کی اور ہم نے ایک سوچ رکھنے کی, میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی ضرورت ہے. میں جب ابھی بات کر رہا ہوں آپ سے تو مجھے طاہرہ سید کا ایک گانا بڑا مشہور تھا, اس کے الفاظ میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اگر کمل فیروز صاحب اجازت دے تو میں کہہ دوں. جی ارشاد سر. طاہرہ سید کا ایک بڑا اچھا گانا تھا اور اس کے الفاظ سے اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ تو پھر ہم نے کس بات کی کمی. اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ تو پھر ہم نے کس بات کی کمی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے جذبہ تعمیر زندہ ہے تو ہمیں اپنے حلقوں میں جہاں کہیں بھی ہے مست پڑے الفاظ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کسی سیاسی بات کو تبدیل کرنے کی بات ہے, میں نہیں چاہوں کہ پیش نہیں ہے. اب دیکھیں حال ہی میں چند دن پہلے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی جو اہم تقریب تھی اس کے 50 سال بڑے جوش و جذبے سے منائے گئے امریکہ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ ٹوک اے لاٹ آف ٹائم. جو جہاں سول رائٹس کے تبدیلی آئی دیٹ ٹوک مینی ایئرز. اس میں بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی, بے شمار لوگوں نے برداشت کی, بے شمار لوگوں نے لکھا اور بے شمار طریقے سے بے کانٹریبیوٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ wherever we may be, اگر ہم نے جذبہ تعمیر زندہ ہے, we think of a nation and we feel responsible, we feel the pain of a suffering as a community, I think we should do something. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلدار صاحب آپ کا جو یہ پروگرام ہے میری نظر میں یہ خشت اول کسی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ پہلی اینٹ سے شروع ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ what you have done یہ کسی عمارت کی تعمیر کے لیے خشت اول کی حیثیت رکھتی ہے. I would like to congratulate you for this. تھینک یو سو مچ سر, بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ہم لوگ 1 منٹ کی بس بریک لیں گے اینڈ دین اس کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل 15 منٹ ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اگر آپ
अपने फाइनल जो ख्यालात हैं प्लीज़ अगर आप उनको बयान करें ताकि हम लोग इसको रैप अप करें. आज की डिस्कशन बहुत अच्छी गई है. हम लोग इस समय हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं. आई होप कि आप आज की डिस्कशन आपको पसंद आई हो. इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करें, आई वांट टू टेक यू टू माय ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर मील अंजुम, डॉक्टर कमल फरोज़, गुलनार गेल, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अपने ख्यालात को समराइज़ करके प्लीज़ बताएं जो कि हमारी यंगर जनरेशन के लिए सूटेबल हो, फ़ायदा हो, और हम उसको अमल में लेके आएँ और एक लीडरशिप की तरफ चलें. डॉक्टर अमील अंजुम, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा प्लीज़. मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप बाइबल का मुताला करें तो आप देखेंगे कि बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस में एक तस्वर हमें मिलता है, और वो ये है, वन जनरेशन कम्स एंड द अदर वन गोस. जो पहले की जनरेशन है वो खत्म हो जाती है और एक नई जनरेशन अमल में आती है. और उसके साथ ही आप देखें कि जनरेशन की तब्दीली में किसी जनरेशन के ये लाजम और लागू हो जाता है कि जो हमारी मजहबी ट्रेडिशन है, जो हमारे एतवार है, जो हमारी सोच और फिक्र है, जो हमारी सियासी बातें हैं, उनको हमने कैसे दूसरी नस्ल, आने वाली नस्ल तक पहुंचाना है. मैं ये समझता हूं कि हम whether we realize it or not, we carry an obligation with us. हमारे पास और मजबूती तौर पर भी एक ऑब्लिगेशन है जो हमने कैरी ओवर करनी. तो मैं इतना वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन आप देखें कि इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विलियम विंथ्रोप जो था, जिसका एक अमेरिका के बारे में भी विजन था, दैट अमेरिका इज गोइंग टू बी लाइक अ सिटी ऑन द हिल. तो ये मेरा कहने का मकसद है कि विजन इज ऑलवेज देयर एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू पास दैट. इसको पास ऑन करने के लिए वी हैव टू रियलाइज कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, where do the minorities stand in that environment, and how we can be effective in achieving something in that situation. मैं ये समझता हूँ कि इसमें I honestly believe, मैं ये बिलीव करता हूँ कि अहम बात जो कोई भी तब्दीली जो है, any change that comes into effect, it comes at the level of the core. सोच के अंदर जब तक कोई तब्दीली नहीं आती तो वो अमली तौर पर हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आए. We have to impact, we have to influence the minds. तो minds को influence करने के लिए we have to write something, we have to share something, we have to arrange seminars, we have to conduct interfaith meetings, we have to write something about pluralism, we have to involve other religions. जैसे शिकागो में आप देखें, जिसका मैं जिक्र कर रहा था 4 माह पहले जो प्रोग्राम हुआ, जिसमें गुलबाज भी थे जी, और ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम. इस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ शिकागो में there is a very interesting person by the name of E.B. Patel. E.B. Patel is a very leading figure as regards pluralism. उनकी किताब मेरे हाथ में है, जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ. I am holding his book in my hand, जिसका नाम है Acts of Faith. और उसमें आप देखें कि वो भी कितनी तारीफ करता है जेम्स बाल्डविन की, जो अफ्रीकन अमेरिकन है. तो उसकी सोच क्या है, अफ्रीकन अमेरिकन कितना यहाँ उन्होंने सफर किया, लेकिन जेम्स बाल्डविन की किताब ये कहती है, मैं आई वुड लाइक टू शेयर विद यू व्हाट इट सेज. ये कहता है कि we all differ, we are all diverse, but we have to work together. उसकी बात का, उसकी सारी सोच का जो मरकज है, मावर है, यही है. We are diverse, but we have to work together. मैं इस समझता हूँ कि हमारा इस पोलराइज दुनिया में, पोलराइज वर्ल्ड एंड सोसाइटी टुडे, जो कि इंटरेस्ट के ऊपर बेस करती है, कैरिंग देयर ओन इंटरेस्ट, बट द सल्वेशन of mankind and the future of the world today rests on pluralism. It rests on interfaith harmony. It rests on working together. It rests on neighborhood with government. It rests on the philosophy of Martin Luther King. जैसे उन्होंने कहा, I would like to share with you. जैसे उन्होंने कहा that we have learned to fly in the air like birds.
We have learned to swim in the seas like fish, but we have not learned to walk on the ground around the earth like brothers and sisters. आज जैसे अमेरिका में भी आप देखें कि इतनी टेक्नोलॉजी तरक्की के बावजूद डिवाइडेड सोसाइटी सारी दुनिया में ऐसे ही है। तो इंसानियत का जो एक निजात का तस्वर हमारे सामने आता है, उसमें यही है that we have to work for interfaith harmony, we have to work for goodness, और उसके लिए जहाँ कहीं भी आप ये कुछ भी कर सकते हैं, ये we carry an obligation that we must do that. सर थैंक यू सो मच फॉर योर थॉट्स। उसके बाद मैं जाऊंगा गुलनार की तरफ। गुलनार प्लीज़ अगर आप अपने आखिरी ख्यालात आज के प्रोग्राम के मुतालिक कुछ पेश करना चाहें तो। और सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे मेरे ख्यालात शेयर करने का मौका दिया। और आखिर में मैं बस यही कहूंगी कि मेरी दुआ है कि मेरा मुल्क का हर शहरी जमहूरियत के असल रूप से वाकिफ हो जाए, तो तासुब परस्ती, दहशतगर्दी, लाइल्मी, बेशऊरी जैसी ये चीजें हमारे मुल्क से दूर हो जाएंगी। और एक और चीज, पाकिस्तान का हर फर्द ये समझ ले कि पाकिस्तान किसी एक कौम या एक तबके का नहीं है, पाकिस्तान हम सबका है। और हम सब इस काविश में रहें कि मुल्क को हम ऐसा बना दें कि हम में से कोई शख्स इस मुल्क में खैर महफूज ना अपने आप को समझे। तालीम जो है वो आम कर दी जाए, अमीर गरीब में फर्क ना रखा जाए, मजहबी तासुब परस्ती ना हो, तो ये शख्स हमारा जो मुल्क है हम बहुत आगे चले जाएंगे, हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। ये मेरा ईमान भी है और मेरी दुआ भी है। पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ मैं आप सबका थैंक्स बोलूंगी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, Gunar. I'm gonna take now camera to my honorable guest, Dr. Kamal Feroz. डॉक्टर साहब प्लीज़ अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, बताइएगा कि हमारी कौम क्या कर सकती है आपकी नज़र से, प्लीज़। जी गुलबख्श साहब, मैं पहले भी आपको मुबारकबाद दे चुका हूँ और मैंने ये कहा कि आपका ये पहला कदम जो है ये मंजिल की तरफ उठ चुका है। और इस किस्म के काम अगर हमारी बैरून मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो ही कम से कम यूनाइट हो जाएं और एक सोच को लेकर हमारे पाकिस्तान के मसीहों को के पास आए, तो उसी तरह होगा। मुझसे लोगों ने कहा कि मैंने कहा कि हम जिस हमारा जो फेथ है वो ये है कि हमारा मजहब जो है वो कोई ज़ाब्ता हयात नहीं है जैसे लोग कहते हैं अपने मजहब के बारे में। हमारा मजहब तो बजाते खुद हयात है। Beautiful, beautiful. क्योंकि खुदावंद ने कहा राह, हक और जिंदगी में, उसने कहा जिंदगी में हूं, हयात में हूं। Lovely. ये खुदावंद का फरमान है। वैसा हमारा मजहब हयात है, कोई ज़ाब्ता हयात नहीं है। तो और उसमें मोहब्बत है, प्यार है, अमन है, वो प्रिंस ऑफ पीस का तस्वर है। हमारे यहाँ कोई मजहबी जंग लड़ने की इजाजत नहीं है और हमें एक दूसरे के साथ सिर्फ मोहब्बत और अमन से रहने की तलकीन की गई है। और पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का अगर आइन हमारे बहुत सी बातों को अलग करता है और उसमें हमसे उसे तश्कील देते हुए हमसे मुशावरत नहीं की गई, तो सर आपकी आवाज़ ख़त्म हो गई है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो। हाँ, मैं आपसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर आइन जो है वो मुतफिका आइन नहीं है और वो हमारी बहुत सी बातें उसमें जो हैं वो हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाजी बातें हैं, तो लेकिन दो बातें अभी तक हमारे लिए अहम हैं कि हमारे मुल्क का परचम एक है और हम कहते हैं इस परचम के साए तले हम सब एक हैं और हमारा तराना एक है और हमें तराने पर कोई इख्तलाफ नहीं, हमें परचम पर कोई इख्तलाफ नहीं, आइन पर हो सकता है और है। जब तक कि इसको तमाम पाकिस्तानियों का आइन नहीं बनाया जाता, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक एक जैसे हैं और हमें बाज़ इंसानी हकूक भी हासिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें
इस स्ट्रगल को, आज जो बातें हुई, ये हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनके सामने तारीखी हवालों के साथ हमने उनके सामने रखी हैं, उनको मजीद स्ट्रगल करने के लिए और उस गोल तक पहुंचने के लिए। ये अभी तो इब्तदा है। पाकिस्तान की अपनी उम्र 60-65 साल है। कौमों की जिंदगी में ये कोई बहुत बड़ी मुद्दत नहीं होती। आप देखिए माओ का लॉन्ग मार्च कितना तवील मार्च था, तो हमें इस मार्च को आगे बढ़ाना है और अपने हमवतनों को भी साथ लेकर चलना है, और ताकि वो तासुबात और वो इम्तियाजात जो बाज़ हल्कों की तरफ से और नफरतों की वजह से दूरियां पैदा कर गई हैं, उनको ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ बर्दाश्त की सकाफत को, कल्चर ऑफ टॉलरेंस को फरोग दें और एक दूसरे के करीब आकर, एक दूसरे को साथ लेकर हम ये तमाम जो मराहल हैं उनको हल कर सकते हैं और उस मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं जिसका आपने इस प्रोग्राम के जरिए ख्वाब देखा और तमाम मसीह ये ख्वाब देख रहे हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much for nice words. हमारा ये प्रोग्राम, जैसे कि अभी कमल साहब ने, डॉक्टर अमील अंजम ने, गुलनार ने कहा कि एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। यहाँ पे ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं या हम सब अलहदा हैं। हम सब एक हैं, इस परचम के नीचे हम सब एक हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि इस तरह के प्रोग्रामों से हम एक दूसरे में अवेयरनेस पैदा करते हैं। हम एक दूसरे को बताते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ताकि हम एक दूसरे का एहतराम करें। अगर कोई मुझे ये कहेगा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उसका एहतराम करूं और उसके लिए उसकी इज़्ज़त करते हुए वो काम ना करूं। सेम यही बात मैं अपने प्रोग्राम के हवाले से आप सब तक पहुंचाना चाहूँगा। दोस्तों, एजुकेशन हासिल करें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, इंटरफेथ डायलॉग्स, प्रोग्राम्स देखें, बुक्स पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या है। क्रिश्चियंस ने, हिंदूज़ ने, सिख्स ने, इन्होंने पाकिस्तान के लिए उतनी ही कुर्बानियाँ दी हैं जितनी कि एक मुसलमान भाई ने इस मुल्क को की तरक्की में, इस मुल्क को हासिल करने के लिए की है। कायद-ए-आज़म ने वो तकरीर किसी मकसद से की थी। उन्होंने देखा था कि आज अगर हम सब यूनाइट ना हो पाए तो शायद हम पाकिस्तान भी ना ले पाएँ। पाकिस्तान को हासिल करने में क्रिश्चियंस का, मिनॉरिटीज़ का उतना ही हाथ है जितना कि एक मुसलमान भाई बहन का था। आज हमें ये चीज़ ख्याल रखनी चाहिए कि हमारे परचम में दो रंग हैं, हरा और सफ़ेद। खुदारा उस सफ़ेद रंग को ट्रांसपेरेंट कलर मत समझें, उस सफ़ेद रंग की इज़्ज़त करें, ताकि इस मुल्क की मिनॉरिटीज़ इस मुल्क की तरक्की में उतना ही हिस्सा डालें जितना कि हरे रंग की मेजॉरिटी इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालना चाहती है। हम सबको पाकिस्तान से प्यार है। आज इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, इसीलिए इवन अमेरिका में भी वो अपना वक्त दे रहे हैं ताकि वो इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ हासिल कर सके। डॉक्टर कमल फरोज़ जैसे लोग जो आज पाकिस्तान में जाकर वहाँ काम करते हैं, वो यहाँ पे भी रह के काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि ही वांट टू स्टे इन पाकिस्तान और अपने लोगों में रहकर उसकी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। आई कॉल देम फ्रंट लाइन सोल्जर्स। गुलनार गिल जो कि डिसाइड करके बैठी हैं कि मुझे पाकिस्तान रहना है, मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि वो यहाँ क्यों आना चाहती हूँ, हमेशा यही कहती हैं कि मुझे पाकिस्तान में काम करने का जितना मौका मिल सकता है मैं करूँगी, जितना अरसा मैं और रह सकती हूँ यहाँ पे मैं करूँगी। थैंक यू फॉर माई फ्रंट लाइन सोल्जर्स। थैंक यू डॉक्टर अमील अंजम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें अपना वक्त देते हैं। मैं आपको इसी तरह बॉदर करता रहूँगा कि हम इस एजुकेशनल प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं। जैसे मैंने आज कहा कि हमें लीडरशिप की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, मुझे एक नया कमल फरोज़ देखना है जो आपकी जगह ले, जो आपके साथ चले, आप उसे तैयार करें। डॉक्टर अमील अंजम, आप भी अपने लिए एक प्रोजेक्ट बनाएं ताकि वो आपकी जगह ले। मेरे साथ भी है, क्योंकि हमें अगर इस स्ट्रगल को, मैं इसको जंग नहीं कहूँगा, अगर इस स्ट्रगल को आगे लेकर चलना है तो हमें डेफिनेटली अपने नए खून को साथ लेके आना है, और ताकि वो आगे बढ़ें और इस स्ट्रगल को करते रहें। जैसे गुलनार की बेटी ने कहा कि मैं इस मुल्क की प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ और गुलनार को शर्मिंदगी का सामना हुआ, हो सकता है कुछ सालों में ऐसा ना हो सकता है गुलनार फ़ख्र से अपनी बेटी को कहे कि बेटा तू पढ़,
तो डेफिनेटली कुछ बनेगी। आज अमेरिका में एक अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट है, हमारे मुल्क में भी ऐसे हो सकता है। हमें काबिल लोगों की ज़रूरत है, मजहबी लोगों की नहीं, क्योंकि मज़हब पर्सनल है। प्रोग्राम के अख्ताम से पहले मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर कमल फरोज़ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसका अख्ताम अपने एक शेर से करें। सर प्लीज़। वो एक शेर मैं अर्ज करता हूँ कि दीन कोई भी इख्तियार करे, दीन कोई भी इख्तियार करे, आदमी आदमी से प्यार करे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू। ये हमारा मोटो होना चाहिए कि ब्यूटीफुल, दीन कोई भी इख्तियार करे, आदमी आदमी से प्यार करे। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इसके साथ हमारे प्रोग्राम का अख्ताम होता है। हम सब एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 थैंक यू।